সালগ্রা ত্রিপুরা হামকল কাঞ্চপুর মহকুমানি আন্ডর কাঞ্চপুর বিধানসভা 10 বিবিসি বাজার আমচয় ত্রিপুরা মঠা দল নি সাক্তবা কাশা কটরকে জৈনিক বানা খাজাকা ও জৈনিক পান্ডব যুদ্ধযোদ্ধা দল নিশিমিয়াকে জ্যোতি কায় বিচিত মুখুমনি 162 জন বুটা ত্রিপুরা মঠা দল জয়েন খাইকা ও জৈনিক পান্ডব ফাইমাচিফেকা ত্রিপুরা মঠানি এমএলএ বিশ্বকুদু দেববর্মা কাঞ্চনপুরনি এমএলএ ফিলিপ কুমারি এক ত্রিপুরা মঠানি যুব সভাপতি সুরজ দেববর্মা লগিতে দল নি কুত্তংনায় আদংর রিজনকে বুইমানথন মাসানাই মাইনকে আমল বালহা তাঙে যে চিনি নরেন্দ্র মোদী যে প্রতিশ্রুতি তিনি পন্দ কোনো কোনো সাকসেস খিয়া যে চিনি ব এডিসিনি একর রাওকে চিনি ব এডিসিন মোর পর এনে মরিয়া চাকরি যখন এক বিজেপি সরকার ফাইকে 2018 ছিও 15 লাখের অভাবরিয়া তার মানে চিনি এডিসিন কোনো ডেভেলপ খিয়া ভবিষ্যৎ চিনি জাতিন ব চিনি বুবাগ্রা ব চিনি ব এডিসিন ব এবং আসু কষ্ট চেনে কা ইমুতে কে মনো আইন পং খাও সায়াং তিনি ছিলে জি নিয়ে যখন 13 জুন আইন খাপাঙো जों परिवार जो तो चिन आछे मिले जों 9 फैमिली हो बचिन आईबी तो रानी रियां बुंके बु बो राजेश कुमार जिन वाइस प्रेसिडेंट से महिला संगठन आंके बुट प्रेसिडेंट 34 60 जों उनखोन जो तो मिले जों खा क्लियर कि तिनियो बरो जॉइन खेमसे कुनो रो जों तिनि बुस काउंटर जों बुस काउंटर चिन लगा आइन त्रे दङ त्रे जागा जों थां बुजाइ तै बिनाय आखे बनि खइले एडिसियल बन खइले बुति प्रमोद चिनि राजानि चिनि सार प्रदूषण खइले बुस काउ चिनि कोंग बारारो डेभलप माल लामल बन खइले तेले क्रहि आंनि जे खाव काइथ इसनो बुनां मासा what is one Jesus Christ this is जेत्रे मानथो तंथ बे जों बुस काउंटर काम के तांनाय माने बो बीजेपी नो बुस काउ जों जाते बुचिनि एडिसि बुस काउ तो साबिसो जाते क्या बुट मा याखे जों जीरो खेमा जों बो चिन खाव दायथ लाना चिनि आइबि सासाथु